नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा 2024 मसीहा डिसेम्बर मासरे केमिति रहिबो राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय रे। दर्शक बंधु विस्तृत भाव आलोचना करवा किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी था तेज भिडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। तो दर्शक बंधु चलते आरंभ करवा आज आलोचना चक्र 2024 मसीहार शेष मास डिसेम्बर मासरे केमिति रहिबो मेष राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय रे। ए मेष राशि जार अधिपति ग्रह होउछन्ति मंगल। मेष राशि शुभवार मंगलवार गुरुवार घातवार रविवार। शुभ संख्या 1 3 9। शुभ रंग गोलापी हलदिया नाली। दर्शक बंधु यही डिसेम्बर मासरे कौन रहिबो ए मेष राशि पाई गोचरीय ग्रह स्थिति। वृष राशि रे बृहस्पति, कर्कट राशि रे मंगल, कन्या राशि रे केतु, तुला राशि रे रवि, बिछा राशि रे बुध, धनु राशि रे शुक्र, कुंभ राशि रे शनि एवं मीन राशि रे राहु अधिष्ठान करुछन्ति एवं संक्रांति परे रवि कर स्थान परिवर्तन हेबो। एई मेष राशि पाई वर्तमान बृहस्पति द्वितीयस्थ, शनि एकादशस्थ, राहु द्वादशस्थ एवं केतु षष्ठस्थ। दर्शक बंधु प्रथमे मु कहि रखे जे दुईटी ग्रह जो दुईटी ग्रह को नहीं आम विचार करती मुख्यतः भाव में प्राधान्य दियंती यही मासिक राशिफल विषय रे आलोचना करला बेले से दुईटी ग्रह होउछन्ति बृहस्पति और शनि। बृहस्पति द्वितीयस्थ अच्छन्ति तेणु बृहस्पति गोचरीय स्थिति रे द्वितीय पंचम सप्तम नवम एकादश यह स्थान में रहिले शुभ फल प्रदान करती। बृहस्पति होउछन्ति धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जश कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादीर कारक और समस्त सकारात्मक कार्यर कारक ये जेहेतु से देवगुरु बृहस्पति। और शनि होउछन्ति न्यायर देवता, सत्यर देवता एवं कर्म प्राप्ति, कर्म निजुक्ति एवं कर्मक्षेत्र में उन्नति ये सब विषय आम शनि ठार विचार करती। शनि आपण राशि वर्तमान एकादशस्थ तेणु शनि गोचरीय स्थिति हिसाब से 4टी स्थान शुभ फल प्रदान करते तृतीय षष्ठ दशम एवं एकादश। तेणु साधारण भाव में देखा गले बृहस्पति और शनि आपणकर शुभ स्थान में रही। तेणु यही गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आम यह विचार करिपरिबा जे एही मास आपण निश्चित भाव में अनुकूल मास एक सुवर्ण सुजोग आनी दे पारे आपण भाग्य को परिवर्तन करिबारे। तेणु जेकोसी कार्य आपण वर्तमान समय करेंगे निश्चित भाव में से सफलता अर्जन करेंगे। ताल देखिए ना आम ये ग्रहंकर शुभ दृष्टि बा ग्रहंकर ज्योति अवस्थिति को नहीं कौन रसरे आपंकर शुभाशुभ राशिफल। द्वादश घरे प्रथमे आम देखा राहु ठारू द्वादश घरे राहु स्थिति आपण को यह वर्ष में अप्रत्याशित आर्थिक लाभ जोगाइब। और आपणकर मे 2024 पर ठारू आपणकर बृहस्पति द्वितीय स्थान अच्छी जहाँकि आपण को अनुकूल स्थिति रे रहिबार मन हेउछि एवं आपण जेउथिपाई आपण को आपणकर स्वास्थ्य विशेष जत्न नेबाकू सामान्य रूप से पड़ पारे। अन्यपटे आपण आध्यात्मिक कार्यकलाप प्रति अधिक आग्रह देखेबे एवं यह माध्यम आपण जीवन में अग्रगति हासिल करेंगे। द्वादश घरे अवस्थित राहु आपण को यह मासरे बेटिंग एवं अन्य अप्रत्याशित उपाय माध्यम रोजगार मध्य कराइबो। यह व्यतीत यही मासरे आपणकर खर्च बढ़िबा को जाउची जो कारणरू आपण को आपणकर आर्थिक निष्पत्ति रे अधिक सठिक एवं सतर्क रहिबा को पड़िबो। यह व्यतीत आपण को आपणकर लाभ एवं खर्च मध्य एक सठिक संतुलन बजाय रखा पड़ो नचेत आपण जीवन में आर्थिक संकट देखा दे पारे। यही मासरे बृहस्पति द्वितीय घरे अवस्थित हेतु मेष राशि
ଲୋକମାନେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦିଗ ଅନୁକୂଳ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଘରର ପ୍ରଭୁ ଶନି ଏକାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏକାଦଶ ଘରେ ଶନିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ ଏବଂ ଧୀର ଏବଂ ସ୍ଥିର ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଲାଭର ସୂଚକ ରହିବ। ମେ 2024 ପରଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବକ୍ରୀ ସ୍ଥିତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ହ୍ରାସ ପାଇପାରନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 2, 2024ରୁ ଡିସେମ୍ବର 28, 2024 ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗୃହର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ସହିତ ଦଶମ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 28, 2024ରୁ 7 ଜାନୁଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଏକାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସିକ ରାଶିଫଳ 2024 ଅନୁଯାୟୀ ରାଶିର ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଡିସେମ୍ବର 7, 2024ରୁ ଫେବୃଆରୀ 24, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ରୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର, ଅର୍ଥ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିସେମ୍ବର 24 ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଏହି ବକ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କଷ୍ଟଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ଘରର ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପୁନର୍ବାର ବକ୍ରୀ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ ଋଣ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଡିସେମ୍ବର 15, 2024 ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଘରର ପ୍ରଭୁ ହେବେ ଏବଂ ନବମ ଘରେ ରହିବେ, ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆପଣ ଏକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଏହିପରି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଗତିବିଧି ହେତୁ ଆପଣ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ, ଧନଧାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଏବଂ ଏକାଦଶସ୍ଥ ଶନି ଯେହେତୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ, ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ, ତେଣୁ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କ'ଣ ରହିବ ମେଷ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ସେହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବା ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତନ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।